So sir, how do you see IT industry of Pakistan and to just expand इसको अगर हम थोड़ा करें तो IT exports जो हैं उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं in future या अभी की बात करें अगर हम देखो हमारी स्ट्रेंथ क्या है पाकिस्तान की, तो हमारी स्ट्रेंथ है 240 मिलियन लोग, ठीक है। टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री की सबसे ज़बरदस्त बात यह है कि वो लोगों पे चलती है। बिल गेट्स का एक बड़ा फेमस कोट है, बहुत पुराना, उससे पूछा कि व्हाट्स योर बिगेस्ट प्रॉब्लम इन माइक्रोसॉफ्ट, he said my biggest problem is all my asset leave the office at 5:30 in the evening. Okay, that's people. That's IT industry. Yes. So it is up to me if I use those people as an asset or I turn them into liability. Okay. Right? अच्छा, टेक में ये चीज़ मुल्क के लिए भी, बट टेक में ये चीज़ बड़ी प्रोफाउंड है। ओके, बिकॉज टेक चलता ही लोगों पे, एग्जैक्टली, मशीनें नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। हम अपने मुल्क की बात करें क्योंकि हम कंप्यूटर थोड़ी बना रहे हैं, हम तो सॉफ्टवेयर भी ज़्यादा नहीं बनाते, राइट, बहुत ही कम बनाते हैं, हिम्मत नहीं होती हमारी, क्योंकि उसका एक जर्नी है। तो हम तो सर्विसेज करते हैं ना, तो सर्विसेज अगर आप करते हैं तो सर्विसेज के लिए तो लोग चाहिए, उनकी कैपेसिटी चाहिए। तो हमारे पास 240 मिलियन लोग हैं, तो अगर मैं उनको चैनल ठीक कर दूँ, पोटेंशियल है। उसकी मैं आसान सी मिसाल आपको दे दूँ, और कोविड ऑफ कोर्स हैज़ प्लेड अ स्ट्रॉन्ग रोल, बट इवन अदरवाइज इस वक्त अंदाज़ा ये है, ऑफिशियल नंबर्स क्या हैं वो एक अलग चीज़ है, लेकिन जो एक अनऑफिशियल या ऑफिशियल नंबर भी मिलियन से ऊपर है, लेकिन अनऑफिशियली कोई 20 लाख से ज़्यादा फ्रीलांसर्स हैं पाकिस्तान में। अनऑफिशियली मिलियन से ज़्यादा तो ऑफिशियल बिल्कुल नंबर, ठीक है। ये लोग बच्चे हैं कौन? स्किल्ड बच्चे हैं ना, ठीक है, जिन्होंने कहा मैंने अपना काम करना है, नौकरी नहीं करनी। ये पहले नौकरी में अवेलेबल होते थे ये बच्चे, ज़्यादातर उनको पढ़े लिखे बच्चे हैं, ठीक है, जिनको ज़रूरी नहीं कि बहुत पढ़े लिखे हों, लेकिन पढ़े लिखे हैं। मोर इम्पोर्टेंटली स्किल्ड बच्चे, आइडियाज़ हैं, ठीक है, मेहनत करते हैं, अपना कमाते हैं, अपना खाते हैं, खुश हैं, राइट। दैट टेल्स यू द स्ट्रेंथ ऑफ दिस कंट्री। सो इमेजिन इफ आई कैन क्रिएट 20 million such people. Okay. Right, who are hungry, who are passionate, who want to do well, who want to learn, right, and who want to take that responsibility. Freelancer तो responsibility लेता है ना, तो इसका मतलब वो disciplined है अपनी जिंदगी, बिल्कुल, right, जो कि नौकरी से आती है, exactly, ठीक है। तो अगर मैं वो कर लूँ तो पोटेंशियल है, because that's my strength. ऐसा ही है। अगर मैं वो ना करूँ तो जाहिर है वो एक पोटेंशियल आप उसको रियलाइज नहीं कर सकते, बिल्कुल। सो अच्छी खबर ये है कि लोग हैं। दूसरी अच्छी खबर ये है कि एक लोगों में टेक की एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है यंग बच्चों में, राइट, क्योंकि वो बच्चा पैदा होते ही मोबाइल यूज करता है, विच इज प्योर टेक, राइट। आजकल तो एक 6 महीने के बच्चे को पता है कि मैंने स्क्रॉल कैसे करना, एग्जैक्टली, इट इज, बिल्कुल, उसको पता है टच कैसे चलता है, उसको पता है कि मैंने स्क्रीन्स को कैसे स्वाइप करना है। सो ही इज पिकिंग अप थिंग्स राइट एट दैट एज, ठीक है। उनको अगर हम चैनल कर लेंगे तो इसकी ग्रोथ, तो आज शायद हम $2.5 बिलियन करते हैं, ये भी पिछले 4-5 साल में ग्रो किया है, तकरीबन 1.2 बिलियन से, राइट। पोटेंशियल तो इससे बहुत ज़्यादा है और करना भी चाहिए, लेकिन अब उसके लिए जो लवाजमात हैं वो नहीं हैं, अपने पोटेंशियल को मैक्सिमाइज करने के लिए। अब एक ये है कि मैं बड़ा खुश हूँ कि 2.5 बिलियन, ठीक है, 2.5 बिलियन तो करते हैं ना, हमने अपने स्टैंडर्ड इतने कम कर दिए कि हम इस पे खुश हैं, लेकिन पॉइंट ये है कि ये 2.5 बिलियन हमारा पोटेंशियल है ही नहीं, हम उससे शायद 1% भी नहीं कर रहे। दैट इज हाउ आई विल लुक एट द परफॉर्मेंस, राइट, कि दैट माई पोटेंशियल इज वे बिगर। उसके लिए मुझे अपना पूरा एजुकेशन का निज़ाम ठीक करना होगा। मेरी एजुकेशन में 3-4-5 ही यूनिवर्सिटीज़ में अलग कर दूँ, उसके बाद जो आता है क्वालिटी वो इतनी मिड टू लो लेवल है कि वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे जा ही नहीं सकती। उस पे जाके जो बिजनेसेस हैं उनको मेहनत करनी पड़ती है टू ब्रिंग देम एट अ लेवल वेयर दे कैन कम्पीट विद द इंटरनेशनल गाइज। ये काम यूनिवर्सिटीज़ का है, ठीक है। वो सिवाय जो आपकी टॉप स्ट्रीम हटाएं, लेकिन टॉप स्ट्रीम तो 1,000, 1,500, 2,000, 2,500, 4,000 यही कर सकते हैं ना। उसके बाद क्या है, इवन टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैव प्रॉब्लम।
وہ بھی اس طرح کی کوالٹی نہیں پروڈیوس کر پا رہے جس کی انٹرنیشنل ڈیمانڈ ہے. تو وہ پریشر سارا بزنسز پہ آ جاتا ہے. پھر بزنسز جو کہ ایک اگر مجھے آپ ایک اچھا بندہ دیں, میں اسے پروڈکٹیو شاید 1 یا 2 مہینے میں کر سکوں. میرے پاس جو کوالٹی آتی ہے جب میں اس کو ٹرین کرنے جاتا ہوں, میں 1 سال سے 1.5 سال لگا دیتا ہوں, رائٹ. کیونکہ وہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ پہ وہ چیزیں نہیں چلتی جو ہم لوکل چلانے کی کوشش کرتے ہیں. So I see a massive potential of this industry, but it needs the whole ecosystem to support it. Currently it is broken, it is fragmented, it is again based on shortcuts and jugaad, which I keep saying we love. میں اچھا, اور اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ چیز, لیکن کسی بھی دنیا نے گرو جب کرتے ہیں نا, تو گرو کرنے کے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے آپ کی لوکل یوٹیلائزیشن کیا ہے. لوکلی آپ اس چیز کو کتنا پروموٹ کر رہے ہیں لوکلی, کیونکہ ایکسپیرئنس تو لوکل لے گا نا وہ بچہ. اگر لوکل کام ہو رہا ہے 1960 والا, تو وہ ایکسپیرینس کہاں سے لے گا؟ اب میں ایک بچے کو باہر بیچ کے ایکسپیرینس دلاؤں گا, وہ تو مجھے کسٹمر باہر نکال دے گا کہ کس طرح کا کام کر رہے ہو. تو وی نیڈ ٹو کریٹ ایونیوز فار دیم ٹو گیٹ not just trained, get experienced locally in the right manner, with the right quality. That is not there. کیونکہ ہمارا لوکل تو ہم پتھر کے زمانے میں رہنا چاہتے ہیں, ہم تو ٹیکنالوجی سے نفرت کرتے ہیں. آپ کی کدھر گورنمنٹ میں ٹیکنالوجی نظر آتی ہے آپ کو, سوائے چند ایک, وہ بھی بہت ہی لو لیول, رائٹ. آپ کو ایون پرائیویٹ سیکٹر میں کدھر آپ کو ٹیکنالوجی نظر آتی ہے؟ وہ نہیں کرتا کیونکہ اس کی کتابیں پکڑی جائیں گی. Technology creates transparency. Technology takes away human touch and build systems. اور ہمارے یہاں لوگ کنٹرول ہی ختم نہیں کرنا چاہتے. اس کی آسان مثال آپ دیکھ لیں کہ آپ اگین ہم دبئی یا کوئی بھی آپ ڈیولپ ملک لیں, آپ کو سڑک پہ پولیس نہیں نظر آتی. بالکل ٹھیک ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے پولیس دیکھ رہی ہے, سب دیکھ رہی ہے, ٹھیک ہے, لیکن وہ سسٹم سے دیکھ رہی ہے. یہاں پہ آپ کی سڑکوں پہ صرف پولیس ہے, نظام کام اپنا کرنا ہے نا. بالکل نظام, جی جی بالکل بالکل, اس لیے پولیس ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم ٹیکنالوجی جس دن ہم نے کریٹ کر دی ٹیکنالوجی, وہ آپ ہیومن ٹچ ختم کر دیں گے, ٹرانسپیرنسی آ جائے گی. ٹرانسپیرنسی آ جائے گی, آپ کا سسٹم تگڑا ہو جائے گا. سسٹم تگڑا ہوگا, ملک ٹھیک ہو جائے گا. آپ اگر کوئی بھی پاکستان سے سنسیئر ہے لیڈرشپ, کوئی اور طریقہ نہیں ہے سوائے ٹیکنالوجی پہ انویسٹ کرنے پہ. کوئی طریقہ ہی نہیں ہے آج کے دور میں اس ملک کو آگے لے جانے کا, unless you are serious and you implement technologies in this country, right? Once you do that, you will create a process and system جس سے سب باؤنڈ ہوں گے. اس سے فرق نہیں پڑتا وہ صدر بھی ہو سکتا ہے, وزیر اعظم بھی ہو سکتا ہے, سب سے بڑا امیر آدمی بھی ہو سکتا ہے, طاقتور آدمی بھی ہو سکتا ہے, سب آدمی ایک نظام کے نیچے ہوں گے. جب اگر آپ وہ, اور وہ ٹیکنالوجی سے آئے گا. یہ جو میں نے آپ کو دبئی کی ٹریفک لائٹ کی ایگزامپل دی, وہ نظام ہے ان کا, اس نظام پہ سب کو کھڑے ہونا ہے. اوکے, ٹھیک ہے نا. تو یس, پوٹینشیل از دیئر, بٹ سر آپ کا broken system will never be able to maximize.